हाँ आज्ञा आप ना करी जाते कौन घटना केमती मोर नाम सत्येंद्र गुप्ता अच्छे विलेज आटीरा मुई शोईथिली 5-6 लोग आसले टट्टा धड़के मोर मुंडे मारिदेले आरी मोर चैन थिले चैन झिटिते नेले आरी लटे टणा डाबू थिले डाबू झिटिते नेले केतरे अटैक राति 2:40 होइथिला ए दे टपाट मन बंडर दैछे सब टपाट मन बंडू जाइछे कहीं अटैक कहीं केमती ताते तो मोर मोर हाथ में मारले आरी मुंडे मारिले डेरास हो धरबास थिला ठंडा थिला लंबा ठंडा थिला हिरे लंबा थिला से थाना तो जब्त करलो ठंडा मन তারপরে আমি থানাওয়ালার ফোন করলু থানাওয়ালে আসলে ডটলো ধরা পড়লে আর 5 জন পলাইলে থানাওয়ালা নিলে टोटल के 6 जन आसले তো ডটর 5 জন ଥିଲେ 4 জন বাটে পলাইলে 2 জনে থানাওয়ালা নিলে तुम कौन जिन चोरी करने আমার টিচে নাই সুনাটা মন্দি চয়ন ଥିଲେ সে নেলা লক্ষ টাকা ডাবু ଥିଲେ सुना चेन चोरी करने नेले और लक्ष टका घरे नहीं गला সে নেলে আর টিচে নেলে না समय केतरा इतो आगे 2:40 হইছিল সমান সমাজ ভাঙি টপাট পুরা ভাঙি দেখছি হয় ভাঙি আর এটা তোমার জিওতে চারটু লড়াই ଥିଲେ জিওতে ଟୋଟରା ଭିତରେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲେ ଶୋଇଥିଲି କବାଟ ବାଡେଇକି ଆପଣ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ନା କଣ ନାଇଁ ସେ ମନର ଭିତରେ ପଡିଲେ ଭାଙ୍ଗି ମୋ ଝିଅ ଚାନ୍ଦବାଟେ ମୁଇଁ ଉଠିଲି ପଲେଇଲି ଆସିବାଟେ ମତେ ମାରିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡେ ଘରେ କିଏ କେତେ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଥିଲେ ମୋର ମାଇଜି ଥିଲେ ଆଉ ଝିଅ ଥିଲେ 3 ଜଣ ଆର ଥିଲେ হয় ଆଗରୁ କେବେ ଆଡ୍ରଟେ ବି ହେଉନି ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା କଣ ପୁଲିସ ସାଥୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଧରିଟେ ନେଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା ଚୋରକୁ କୋଉଠି ସେ ଚୋରଟା ଥାନା वाला बड़ी डुमा एरिया କହିଲେ कि शेमड़ा ना काय नाम झट बोलले नाम तो जाने चोर को पुलिस धरी गले हां पुलिस धरी के गले बच्चे ଥିଲେ ना चोर को का बोले कौन मारले बोले नहीं मारी नहीं चे मिसार ठापा तट मारी ना बोले चोरी हला परे तुम्हें पुलिस को डाकला चोरी हला पड़े हम टोला रेली बोले गावाला लुंडले लुंडला पड़े थाना वाला के फोन पड़ी हला थाना वाला असले दाटे नेले फोन के कला फोन एटा वाला हटो थिले मैं मगलो चोर धरी पड़े जण हाय 4 जण फेरा रे गेले सेमान को अपन किन करछन मोर नहीं सब मुझे डापी थिले सब मुझे गमछा बांधी थिले सब डापी सब बाइक आसी थिले जे बाइक स्टूल छाड़ले एती पैदल इंडी पलाइले कौन चाहते एबे चाहूती एंती हेबे बोले हम असुविधा दरकार नहीं আমি চাষি আলো আমি চাষি করুছু সে ঘর ভিতরে আসি যেটা মিশা পুরি মার এবে এতি পাইলা তো এটা এ পার্টি পাইলা বলে মরি যেতি কি নাই পারলা পরে আপনি মেডিকেল যেতে মোটর যাইতিলে হয় সে থানা वाला नहीं थिले আপন কোন কোন জায়গায় আঘাত করতে নাই আপন মন্ত্রী আসছে মুন্ডরে দে হাতে পিছ মারিছে মুন্ডরে চারটা পিছ মারিছি আর ये दे पति और